बंधुगण नमस्कार। राज्यसभा रे राघव चड्ढा और आउ 6 जन आम आदमी पार्टी छाड़ी बीजेपी रे मिसिले। कौन एथिपाई सेमानकर सभ्यपद जीवा उचित? उत्तर होची हाँ। तो ये राघव चड्ढा की जो नाव है ना, ये फंस गई है। मेंबरशिप तो जाएगी। कौन एथिपाई सेमानकर सभ्यपद जीव? उत्तर होची ना। मोर ए वीडियो सही लोकों पाई जो माने याडू सियाडू विभिन्न कथा शुणी केवल 2.5 मिनिट रील देखी निज मत तैयारी करती ना। मोर ए वीडियो सही मानक पाई जो माने निज चारिपाखे जो सब घटना घटी जाउची ताहा काहीकि घटुची ताहा जानिबा को आग्रही अटंती। जो माने घटनार मूल कौन अच्छी ताहा जानिबा को आग्रही सेमानक पाई एक रुचिपूर्ण और सरल आकार रे कहबाकू मु ये वीडियो करुची। मोर वीडियो सेथिपाई टिके लंबा हुए कारण मु टिके डिटेल आकार कहे। आसंता 4 तारिख में 5टी राज्य निर्वाचन फलाफल बाहर से पर्यंत घंटा घंटा धरी एग्जिट पोल देखिबारे किछि लाभ नहीं। आपण माने जानछंती आम आदमी पार्टी 7 जन राज्यसभा सदस्य पार्टी छाड़ी बीजेपी रे जोग देइछंती। आपर 10 जन राज्यसभा सदस्य थिले सेतिरु 7 जन जाई बीजेपी रे मिसी गले। या पर राजनीति स्तर रे कौन हम आप रहिबे कि न रहिबो, आगो को आउ केते जन आप छाड़िबे कि, आप पंजाब रे तार सरकार बंचई परिबो कि नाही, ए सब विषय रे बहुत आलोचना आपण सुनुथिबे और पढुथिबे। मु किंतु आज आलोचना करिबी आप छाड़ी बीजेपी रे मिसिथिबा ए 7 जनकर सभ्यपद रहिबो कि नाही। केवल आप कथा नुहे 2014 पर जो सब घटना घटी जाउची सबु पार्टी रु जाइकी गोटे पार्टी रे मिसुचंदी सेमानक पई मध्य ए जो आज डिस्कशन महत्व रखुची। ए विषय आईन कौन कहूची, ए विषय कोर्ट कौन कहूची। केवल आम आदमी पार्टी नुहे जे कौनसी दल रु ए प्रकार सभ्य मान दल छाड़ी अन्य दल रे मिसिले सेमानकर कौन हम से विषय रे मु कहि। एप्रिल 24 तारिख रे राघव चड्ढा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कहले से वो आउ 6 जन आप छाड़ी बीजेपी रे मिसुचंती। से कहले ताहा से माने संविधान प्रावधान अनुसार करुथिबारु सेमानक विरुद्ध रे दल बदल विरोध आईन लागिबो नाही और सेमानकर राज्यसभा सदस्य पद जीव नाही। ताको कहवा अर्थ होला एया कारण पार्टी रो 2/3 सदस्य एमती करछंती। एटा राघव चड्ढा कहले। तबे एथिरे संविधान कौन कहूची चलतु देखिबा। बंधुगण भारतीय संविधान रो गोटे 10म अनुसूची बा 10th शेड्यूल अच्छी। भारतीय संविधान रो 10म अनुसूची को साधारणतः दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ बोली कहा जाए। 1985 मसीह 52तम संविधान संशोधन द्वारा यही संविधान रे जेटा जोड़ा होता। यार मूल उद्देश्य होची सांसद और विधायक मानकर दल बदल बा फ्लोर क्रॉसिंग रोकिबा और सरकार गुड़िकर स्थिरता बजाय रखिबा। 1960-70 दशक रे भारत रे बहुत दल बदल होतला जहा फल सरकार बारंबार भांगी जाउतला। एहा को रोकिबा पाई राजीव गांधी सरकार एही कानून आनिथिले। हरियाणा रे गयाराम नामक जने विधायक गोटे दिन रे 3 थर दल बदलैथिला। सेबेठारो याकू आयाराम गयाराम कहा जाय आछी। 1985 रो एही 10म अनुसूची रे स्प्लिट बा विभाजन व्यवस्था थला। एथिरे थिला जदि गोटे दलर 1/3 सदस्य अलगा है नुआ गोष्ठी करती तेबे सेमाने अयोग्य हेबे नाही। तबे 2003 रे जो 91तम संशोधन हैला यदि स्प्लिट व्यवस्था को संपूर्ण भाव उठी दिगला से कहगला स्प्लिट फ्लिट किसी ना यह आउ वैध नुहे। 91तम संशोधन रे गोटे नुआ जिनस आसला मर्जर बा मिश्रण। 91तम संशोधन रे मर्जर बा अन्य दल रे मिश्रण कथा लिखा जायछि जहाँ राघव चड्ढा और अन्य माने करिसंती बोली दाबी करते। ये मर्जर माने कौन ता बुझिबा पड़िबो। देखंतु 10th शेड्यूल रो पैराग्राफ 2 रे लिखा जायछि जदि जने सांसद स्वेच्छाकृत भाव दल छाड़ी दिए
ତେବେ ତାର ସଭ୍ୟ ପଦ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଜଣେ ସାଂସଦ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାକୁ ଦଳବଦଳ ଭାବେ ଗଣାଯିବ। କିନ୍ତୁ 10th ସେଡ୍ୟୁଲର ପାରାଗ୍ରାଫ 4ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ନିଜ ଦଳ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦଳ ସହିତ ମିଶିଗଲେ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦଳ ବଦଳ ବୋଲି ଧରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି 10ମ ଅନୁସୂଚୀର 4ର୍ଥ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ଛାଡ଼ ବା ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଏହି କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ମିଶିପାରିବ, ଅଲଗା ଦଳରେ ମର୍ଜ କରିପାରିବ। 10th ସେଡ୍ୟୁଲର ପାରାଗ୍ରାଫ 4 ଓ ସବ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ 1ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଜଣେ ସାଂସଦର ସଭ୍ୟପଦ ସେତେବେଳେ ରଦ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତା ମୂଳ ପାର୍ଟି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସଂସଦ ଭିତରେ ସେହି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଯାଏ। କେବଳ ସଂସଦ ନୁହେଁ, ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହୁଏ। ଯଦି ସଂସଦ ବାହାରେ ତା ପାର୍ଟି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସଂସଦ ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତାର ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାର ସଭ୍ୟପଦ ଯିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଭ୍ୟ କରିକି ରଖାଯିବ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ହକଦାର ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 2/3 କଥା କେଉଁଠି ଉଠୁଛି। ପାରାଗ୍ରାଫ 4ର ସବ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ 2ରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ସମ୍ମତ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ମର୍ଜର ପାଇଁ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ଜରୁରୀ ତାହା ଲେଖାଯାଇଛି। ସେହି ସର୍ତ୍ତଟି ହେଲା ଜଣେ ସାଂସଦଙ୍କ ମୂଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆଇନ ସମ୍ମତ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି କେବଳ ସେତିକି ବେଳେ କୁହାଯିବ ଯଦି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 2/3 ସଦସ୍ୟ ପାର୍ଟିର ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବେ। ତେଣୁ 10th ସେଡ୍ୟୁଲର ପାରାଗ୍ରାଫ 4 ଦୁଇଟି କଥା କହୁଛି। ଏକ ହେଲା ଏ ମିଶ୍ରଣ ମୂଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓରିଜିନାଲ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବା ଦଳର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ, ସଂସଦୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ମୂଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଯଦି ସଂସଦୀୟ ଦଳର 2/3 ସାଂସଦ ଏଭଳି ମିଶ୍ରଣକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ପାର୍ଟି ୱାଇ ପାର୍ଟିରେ ମିଶିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ଏହି ସର୍ତ୍ତର ହେବ ଯେ ସଂସଦ ଭିତରେ ଏକ୍ସ ପାର୍ଟିର 2/3 ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ୱାଇ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଗ ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମିଶିବ, ତାପରେ ଏମ୍ପି ମିଶିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯଦି ପାର୍ଟିର 2/3 ଏମ୍ପି ନ ମିଶିବେ ତେବେ ପାର୍ଟି ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପ୍ ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ମିଶ୍ରଣ ହେବା ପାଇଁ ମୂଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପର ଶୀର୍ଷ ସଂଗଠନ ଏହାର ଜାତୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ଆପର 2/3 ସାଂସଦ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ତେବେ ଯାଇ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଅନ୍ୟଥା ଏହା ଲାଞ୍ଜ କୁକୁରକୁ ହଲାଉଥିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ସଂସଦରେ ଦଳର ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ଘୋଷଣା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳକୁ ହଡପ କରିନେବେ। ଯୋଉଟାକି ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ସୁଭାଷ ଦେଶାଇ ବନାମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କେସ୍। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜେ ତ କୋର୍ଟ ଯିବେନି, ତାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସେଥିରେ ରହିବେ। 2023ରେ ସୁଭାଷ ଦେଶାଇ ବନାମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପୀଠଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏ ନିଷ୍କର୍ଷକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଶିବସେନା ଦଳରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ କନ୍ଦଳ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ମାମଲାଟି ମିଶ୍ରଣ ବା ମର୍ଜର ବିଷୟରେ ନଥିଲା। ଏ ମାମଲାଟି ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସିନ୍ଧେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ନିଜକୁ ମୂଳ ଶିବସେନା ଦଳ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଠାକରେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ହୁଇପ୍ ବଦଳରେ ନିଜସ୍ୱ ହୁଇପ୍ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସିନ୍ଧେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା
पार्टी हुईप नियुक्ति को बेआईन घोषणा करने सह सुप्रीमकोर्ट सेतबेले कहिथिले जे गोटे विधायक दल केबे हेले राजनैतिक दल ठारू स्वतंत्र होई कार्य कर परिबो नाही। दल जहाँ कहब विधानसभा कि राज्यसभा कि लोकसभा भितर ताको जो लेजिस्लेटिव दल अछि ताको मानिब सेमान निजस्व निष्पत्ति नेबे नाही। विधायक दल को ताहार मूल राजनैतिक दल ठारू संपर्क विच्छिन्न करने को अनुमति देवा द्वारा 10th शेड्यूलर लक्ष्य पराजित हब। पूर्वतन मुख्य विचारपति जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ नेतृत्वाधीन खंडपीठ ताको राय रे लिखिथिले विधायक दल ही हुईप नियुक्त करे बोली कहवा अर्थ हम सांसद को राजनैतिक दल सह जोड़ी रखुथिबा सही सांकेतिक नाभिनाल को काटिदेवा सदृश हम। यार अर्थ हम जे विधायक माने निर्वाचन रे लड़िबा पई राजनैतिक दल पर निर्भर करिवे। दलर शक्ति प्रतिश्रुति और नीति आधार रे निजर प्रचार करिवे। दल सहित निजर संपृक्ति आधार रे भोटर को निवेदन करिवे। किंतु परवर्ती समय रे निजकु सही दल ठारू संपूर्ण अलगा करिदेई एपरी एक विधायक गोष्ठी भाव कार्य करिपारिबे जार से राजनैतिक दल प्रति सामान्यतम अनुगत्य रही। आम संविधान रे एपरी शासन व्यवस्थार परिकल्पना करा जाए नहीं। बरं 10म अनुसूची विशेष भाव में यही भली परिणाम विरुद्ध रे सुरक्षा प्रदान करिଥାଏ। डी.वाई. चंद्रचूड़ खंडपीठ तांको राय रे लिखिछथि। से राय रे आउरी लेखा अछि जदि राजनैतिक दल शब्द को विधायक दल भावे पढ़ा जाए तबे 10th शेड्यूल अचल हो पड़िबो। यार चतुर्थ पैराग्राफ रे थिबा मिश्रण परिप्रेक्षी रे राजनैतिक दल एवं विधायक दल मध्य रे एक स्पष्ट पार्थक्य रखा जाइछि जोटा कि निर्धारित करुछि जे एक मिश्रण संपन्न होइछि बोली गण्य हवा पूर्व विधायक दलर 2/3 सदस्य मूल राजनैतिक दलर मिश्रण पाई सम्मति प्रदान करने आवश्यक। राजनैतिक दल को विधायक दल भाव ग्रहण करने 10ମ अनुसूचीर सरल भाषार परिपंथी बा विरुद्ध हम। तेणु सुप्रीम कोर्ट कहवा अनुसार यह स्पष्ट होउछि जे एक विधायक दल एकपाखिया भाव में मिश्रण घोषणा करिपारिबो नाही एवं सेही आଳରେ दल बदल जनित कार्यानुष्ठान रक्षा पाइबा पई चेष्टा करिपारिबो नाही। यही अर्थ ही 10ମ अनुसूचीर मूल लक्ष्य और आभिमुख्य सहित मेल खाउछि। यही अनुसार जेहेतु आम आदमी पार्टी निष्पत्ति नहीं नाही जे आप बीजेपी रे मिसिबो। अरविंद केजरीवाल घोषणा करिनाहांती जे आप बीजेपी रे मिसिबा को जाउछि। तेणु राघव चड्ढा और अन्य 6 जन 2/3 हेले मध्य से माने बीजेपी रे मिसी पारिबे नाही। सेमानकर सभ्य पद समाप्त हवा उचित। किंतु एठारे कथारे एक नुआ मोड़ अछि। बॉम्बे हाईकोर्टंकर गोवा बेंचर गोटे राय अछि जहाँ यह गोटे नुआ अर्थ दौछि। 2019 मसीह गोवा विधानसभा 15 जन कांग्रेस विधायकों मध्य 10 जन बीजेपी रे मिसिबा को नहीं घोषणा करथिले। गोवा कांग्रेस सभापति गिरीश चोडनकर 10th शेड्यूल अनुजाई सेमानक अयोग्य घोषणा करबा पे बाचस्पति के आवेदन करथिले। बाचस्पति ये अयोग्यता आवेदन को खारज कर देथिले एवं यह गोटे वैध मिश्रण बोली दर्शाइथिले। से बाचस्पति निष्पत्ति को बॉम्बे हाईकोर्ट रे चैलेंज करथिले। फेब्रुआरी 2022 रे हाईकोर्ट बाचस्पति निष्पत्ति को कायम रखिथिले एवं कहिथिले जे एक वैध मिश्रण पाई विधायक दलर 2/3 संख्या गरिष्ठता यथेष्ट। हाईकोर्ट आवेदनकारी को यही जुक्ति को खारज कर देथिले जे चतुर्थ अनुच्छेदर 4th पैराग्राफ सब पैराग्राफ 1 और 2 को एकाठी पढ़ा जिबा उचित। हाईकोर्ट कहते जो उभय सब पैराग्राफ पृथक भाव में पढ़ा जिबा आवश्यक नचेत 10ମ अनुसूची अचल हो पड़ो। कारण गोवा कांग्रेस प्रेसिडेंट को जुक्ति को ग्रहण कले यार अर्थ हम जे जदि 2टी जातीय दल मिश्रण पर सम्मति प्रकाश करती
ତେବେ କିଛି ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏ ତଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବିଧାୟକମାନେ ମିଶ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏକ ପୃଥକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହକଦାର। ଚତୁର୍ଥ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ବା ଫୋର୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫର ସବ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ 2କୁ ଏକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ କେବଳ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲେ ବିଧାୟକ ଦଳର 2/3 ସଦସ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ କରିପାରିବେ ଯଦିଓ ସେ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ମୂଳ ଦଳର କୌଣସି ଅନୁମୋଦନ ନଥାଏ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଏହି ମତ ଏକ ବିଧାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତାର ମୂଳ ଦଳ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ମାମଲାଟି 2019ର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ମାମଲାର ଜରୁରୀ ଶୁଣାଣି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରିନଥିଲେ, କାରଣ 2022ରେ ଗୋଆ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ବିଷୟଟି କେବଳ ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନାରେ ସୀମିତ ରହିଗଲା। ତେବେ 2022 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଗଠିତ ନୂଆ ବିଧାନସଭାରେ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର ସେହି ସମାନ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୋହରା ଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022ରେ ବିଧାନସଭାର 11 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣ ବିଜେପି ସହ ନିଜର ମର୍ଜର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଲେ ନାହିଁ। ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଗୋଆ ବେଞ୍ଚ ନିଜର ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାଏମ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିବା ସ୍ପେଶିଆଲ ଲିଭ୍ ପିଟିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, 2 ଥର ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ 10 ସେଡ୍ୟୁଲର 4th ପାରାଗ୍ରାଫ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରେ ଦଳରୁ 2/3 ବିଧାୟକ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ମିଶିଗଲେ ତାହା ବୈଧ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟପଦ ଯିବ ନାହିଁ। ପରେ 2023ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୁଭାଷ ଦେଶାଇ ମାମଲାରେ ତାହାକୁ 10ମ ଅନୁସୂଚୀର ପରିପନ୍ଥୀ ବୋଲି କହିଲେ, ତାକୁ କାଟିଦେଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କେସରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେସରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ସେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନକୁ କାଟିଦେଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ରାୟ ଦେଇସାରିବା ପରେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ତାହାର ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଏବେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଅଭିଷେକ ମନୁ ସିଂ ବି କହୁଛନ୍ତି, କପିଲ ସିବଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର ସମୟରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ମୁକୁଲ ରୋହତଗୀ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କାହା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏନଡିଏରେ ପାର୍ଟନର ଥିବା जेडीयू नेता ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। तो ये राघव चड्डा की जो नाव है ना, ये फंस गई है। मेंबरशिप तो जाएगी, जाएगी बिल्कुल सातों की जाएगी। देखिए सातों की जाएगी। सातों अगर ज्वाइन करेंगे तो सातों की जाएगी। अरे आप एनडीए में है ना वाजपेयी जी? सुनिए ना, मैं वकील भी तो हूं ना। एनडीए में है या अरे नहीं? मैं वकील भी हूं माय हाँ, डियर, हाँ। रोज कॉन्स्टिट्यूशन का काम देखता हूं। हाँ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କ'ଣ ବିଜେପିରେ ଜଏନ୍ କରି ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ଫସିଗଲେ? ନିଜେ ତ ଫସିଗଲେ, ଆଉ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଫସେଇ ଦେଲେ? ନା, ଏପରି ହବ ନାହିଁ, ଏପରି ହଉନାହିଁ। 2014 ପରଠାରୁ ନୈତିକ ଅନୈତିକ, ଆଇନ ବେଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଶିବସେନା ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଏନସିପି ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନ କଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି କଲା ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସେତେବେଳେ ରୋକି ପାରିଥାନ୍ତା। ଅନେକ ବିଳମ୍ବରେ ଏହି ସୁଭାଷ ଦେଶାଇ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣିକିରି କହିଲା, ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଏହି 2ଟି ପାର୍ଟିର ବିଭାଜନ ବେଆଇନ ଅଟେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ସେମାନଙ୍କର ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦ କର ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତି ସମୟ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ନୂଆ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଗଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ହବ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଓ ରାଘବ ଚଡ୍ଡା ଘଟଣାରେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏ ମର୍ଜରକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଘଟଣାଟି ଯିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ।
सुप्रीमकोर्ट चिठी करेंगे नोटिस करेंगे राज्यसभा को सेक्रेटेरिएट को से टाइम ने केस गड़ब 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 से राघव चड्ढा और अन्य मानकर 6 वर्षिया टर्म सरी जाइए। यह हूँ आम देश बहुत सहज यहाँ जहाँ संविधान रे लेखा जाइथिबो ताकू आखि मारी ताकू एड़ाइबा रास्ता बहुत सहज। नमस्कार।